Lauschugu Sharantini, Cobra Coctamo, and on the Logotomo, and Miss Devon Martini, Cobra Coctomaranka. Buscane, the edition more than a Harry Boba, Rajota, Hoda, Motani, Shimi, the Jota, Tundrum, Botolo, Shaksak Bashamani, Bagay, Tanja, Nakokosaka. Buskani TTAADC Chongmalo Nahare, Bubagra, Jota Hodar, Motani Chimi Chenge, Jota Tungrum, Bodolongo, Shak Sak Basamana, Bagay Tanza, Naniko Sarka, Tanglai BC Shinichi, National Party of Panganang Unka, Tiprasha Dofar, Tungrum, Bodolon, Chubai, Hanibai, Jota Hodar, Motate, Tungrum, Bodolongo, Kaglai, Jota Tanza, Nani, Bagay Kokazarma Kare, DPA Bodolni, Adology, Boycott Kaimene, Tiprasor, no Chubacho Kayahane, TTADC मीडियम से ये बात क्लियर करो कि मेरा अर्चन क्या है। सबसे पहले आप लोग जानते होंगे कि मैंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में बीजेपी के खिलाफ या सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ मैं गया और मैं आज भी सुप्रीम कोर्ट में ये मेरा केस है विद पताल कन्या। एनआरसी में भी हमने केस फाइल किया, अलॉन्ग विद पताल कन्या का भी केस है, रंजीत देव वर्मा, विजय रांखौल, हम लोग सब हैं। मैंने एक प्रिंसिपल लिया, एक सिद्धांत लिया कि मैं अपने दोभा के लिए काम करूंगा, पुइला जाति, उलुपो जाति के लिए काम करूंगा और उसके लिए मैंने अपना सब पोस्ट जो छोड़ा और उसके बाद बहुत लोग ने मुझे दूसरे पार्टी में जाने के लिए कहा, नेशनल पार्टी में। मैं वहां भी नहीं गया क्योंकि मेरे लिए मेरा दोफा सबसे इंपॉर्टेंट चीज था। लेकिन एक बात पिछले दिन से मैं बोल रहा हूं और बहुत लोग समझ नहीं पा रहे, मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूं। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, वो कहते रहते हैं आत्मनिर्भर इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। लेकिन मैं आज अपने तिपरासा ग्रुप्स को, आईएनपीटी हो, आईपीएफटी हो, टीपीएफ हो, तिपराहा हो, त्रिपुरालैंड स्टेट पार्टी हो, सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। हम लोग आत्मनिर्भर तिपरा कब बनेंगे? आत्मनिर्भर आप कैसे बन सकते हो? सिर्फ आत्मनिर्भर आप फाइनेंशियली नहीं बनोगे, आपको आत्मनिर्भर एजुकेशन से बनना पड़ेगा, कल्चरली बनना पड़ेगा और हाँ, पॉलिटिकली भी आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। लेकिन अगर आप हमारा इतिहास देखोगे हमारे राज्य का, तो 70 साल में हम कहाँ आत्मनिर्भर हुए हैं? जीएमपी चला गया सीपीएम के संग और जीएमपी के आधार में सीपीएम पावर में आया। टीओजेस ने कांग्रेस के संग अलायंस किया और 1988 में जब कांग्रेस पावर में आया तो टीओजेस के साथ आया। आईएनपीटी ने भी यही किया और आज बीजेपी पावर में है क्योंकि हमारे आईपीएफटी का अलायंस बीजेपी के संग है। तो आत्मनिर्भर हम पॉलिटिकली कभी नहीं हुए, हमने हमेशा किसी और को मदद किया है। और हमारे तिपरासा का जो मिशन है, जो हमारा 70 साल में हमारा जो आज परिस्थिति है, ये इसलिए है क्योंकि हम लोग आत्मनिर्भर खुद नहीं है, हमेशा डिपेंड करते हैं कोई नेशनल पार्टी, वो उनका सहायता लेकर, उनका मदद लेकर हम लोग अपना पॉलिटिकल इतिहास लिखते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि हम लोग आत्मनिर्भर कैसा बनेंगे अगर हम हमेशा पूरी जिंदगी सबके संग एडजस्ट करते रहे। आज जो त्रिपुरा देश 1000 साल तक एक इंडिपेंडेंट नेशन था, आज 70 साल में हम लोग का परिस्थिति देखिए। ये क्यों है? क्योंकि हम आत्मनिर्भरता एजुकेशन में नहीं करते, फाइनेंस में नहीं करते, आज पॉलिटिक्स में भी नहीं करते। और जब तक आपका हाथ में शासन नहीं होगा, आप फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली आत्मनिर्भर कैसे होंगे? लेकिन नहीं, आज अगर कोई तिपरासा को काम करना है तो उसको बैंगलोर जाना पड़ता है, हैदराबाद जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, गुवाहाटी, शिलोंग, तेलंगाना जाना पड़ता है, चेन्नई जाना पड़ता है। क्यों?
क्योंकि त्रिपुरा में ही हम लोग आत्मनिर्भर नहीं है, और जब कोरोना हुआ तो सब लोग को वापस आना पड़ा। आज हमारे पास प्रॉब्लम है हमारे दोफा में, और हम लोग दिल्ली जाकर भीख मांगते हैं। इसके लिए जब सीएए पास हुआ तो उन्होंने सब स्टेट को एग्जेम्प्ट किया, सिर्फ आसाम और हम लोग त्रिपुरा को एग्जेम्प्ट नहीं किया। मिजोरम, जिसने आज तक एक शरणार्थी को नहीं लिया, उसको एग्जेम्प्ट किया। नागालैंड को एग्जेम्प्ट किया, अरुणाचल प्रदेश को एग्जेम्प्ट किया, 98% ऑफ मेघालय को एग्जेम्प्ट किया, मणिपुर को एग्जेम्प्ट किया, सिक्किम को किया, त्रिपुरा को नहीं किया। यह हमारा पॉलिटिकल सिस्टम हमारे बारे कुछ कहता है, एक छवि है हमारे बारे। मैं अपील करता हूं आईएनपीटी, आईपीएफटी, त्रिपुरा लैंड स्टेट पार्टी कि आप लोग हमेशा अलायंस में जाते हो। आप लोग आके बोलते हो कि महाराज, कोई बोलता कि आप हमारे संग आओ, कोई बोलता हमारे संग आओ। आप लोग आत्मनिर्भर तो बनिए, अकेला लड़ने का क्षमता तो कीजिए, या फिर एक होकर रीजनल पार्टी एक आवाज में तो बोलिए। जब तक आप लोग नहीं बोलेंगे मैं कहां भागूंगा? कोई इधर तानता है, कोई उधर तानता है। और हां, एक रिक्वेस्ट है पताल का। पताल, आपने मेरे लिए आंदोलन किया, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, ये सब आपने आंदोलन किया है, लेकिन मैं पताल आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप वोट बॉयकॉट करते हो, फायदा किसको मिलता है? इसका बेनिफिट किसको मिलता है? इसका बेनिफिट, हां मैं मानता हूं, आपका आइडियोलॉजी को मैं रिस्पेक्ट करता हूं। मैं भी चाहता हूं कि इलीगल वोटर्स जब तक नहीं हटे त्रिपुरा से, हमें एक आंदोलन रखना चाहिए। लेकिन समय ऐसा आया है कि जब आप वोट बॉयकॉट करते हो तो फायदा किसी और को होता। मैं पताल आपसे भी, मैं आपके संग एक ही संग हमने सीए में लड़ा है, एक ही संग मंच में हमने रैलीज भी किए हैं। एनआरसी का मामला भी दोनों ने एक ही, हम लोग ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया है। मैं पताल आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपका आदर करता हूं, मैं आपके आइडियोलॉजी को भी मानता हूं कि इलीगल वोटर को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इलीगल वोटर को पूरा इंडिया को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन इस समय जब एडीसी इलेक्शन सामने है, अगर आपने वोट बॉयकॉट किया तो फायदा किसको होगा? पता, फायदा कोई और करेगा, फायदा कोई किसी और का होगा। तो मैं आपको भी रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार बुबागरा का बात भी सुनिए और थांचा के लिए बात कीजिए। विजय बाबू, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ यू, यू आर अ सीनियर मैन, यू हैव फॉट फॉर त्रिपुरा। आई रिक्वेस्ट यू, look at your regional parties first amongst yourself. विजय रांखल जी, पहले अपनी रीजनल पार्टीज को देखिए। आपने लिखा है आईएनपीटी यूनाइटेड। यूनिटी तभी आएगा जब सब आएंगे एक साथ। मैं आऊंगा आपके साथ, लेकिन आप सबको भी लाने का कोशिश कीजिए। आईपीएफटी, आपने बीजेपी के संग अलायंस किया है। 2.5 साल में क्या मिला है आपको? आपका प्रिंसिपल ऑपोजिशन सीपीएम नहीं है, बीजेपी है। अलायंस करके हमने ही अपना जमीन खोया है, कुछ नहीं मिला है। तो मैं आप सबको बोलता हूं कि एडीसी इलेक्शन आने वाला है। अगर आप चाहते हो कि बुबागरा, कोई कहता है कि बुबागरा आप पॉलिटिक्स में मत आओ, कोई बोलता है पॉलिटिक्स में आओ, कोई बोलता है कि आप बुबागरा बन के ही रहो। आज मैं एक ही चीज आपसे बोलना चाहता हूं कि आप प्लीज एक बार 70 साल में एक बार त्रिपुरा के बारे में सोचिए और आत्मनिर्भर त्रिपुरा को बनाइए। और हम लोग आत्मनिर्भर तब भी बन सकते हैं जब हमारे बीच में सोशल, एजुकेशनल, फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल थांचा हो। ये मेरा अपील सबको है। इस अपील के बाद आपके ऊपर है कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। मैं अपना आइडियोलॉजी, अपना प्रिंसिपल और अपने दफा के संग कभी गद्दारी नहीं कर सकता हूं। इसी के लिए अब सवाल और जवाब आपको देना है, आप सबको देना है कि आप बुबागरा को चाहते हैं लीड करने के लिए, या आप चाहते हैं कि मैं घर बैठकर देखूं हमारा जो ऐतिहासिक राज्य है,
जो 70 साल में इतना नीचे गिर चुका है वो और भी नीचे गिरे। आज मौका आपके हाथ में है, आप सबके हाथ में है। पताल आपके हाथ में है, मेवाड़ आपके हाथ में है, चित्तू बाबू आपके हाथ में है, अनिमेश विजय बाबू आपके हाथ में है। ये सब आप ही के हाथ में है। अगर आपने सोचा कि मैंने कुछ सही बोला है तो आप सही कदम उठाइए। बुबागरा प्रद्योत मानिक्य आपके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन अगर हम लोग एक दूसरे से लड़ते रहे और आत्मनिर्भरता नहीं किया, किसी ने नेशनल पार्टी के संग अलायंस किया, किसी ने वोट को बॉयकॉट किया, तो नुकसान हमारे पूरा दफा का होगा। दिस इज माई अपील टू ऑल ऑफ यू ऑल। आई लव my Tiprasa people. I love my whole state of Tripura. Anyone, everyone. I don't discriminate for anyone. I love you, so please consider my request. Belai belai no hambai. Thank you. abo thaisin charta khoroksa ancient thaka bokhai sai tinta rok sopai gana te khoroksa ke nitu debor mahne bokhai thaisin charta pm saring ni charta sopai sir boba herni sapai bro sak dokumen mane tamne bagai dokumen boba her sa salam korni borok sao abo bulai lai thani ati hayung lai kha ati ni sao bro ne logi ke pradang na bro krini phai nong li guardian tor tombong logi ra sir bro logi guardian bole nong ni otoi relative tong ano emne bunga pha ba ma ba am ti rok phai ta guardian busur ro sak dokumen jak sir bro ancient ke to yang otoi mokol ni yang phajingo khangani saka ati okija sakong dok na mane abo fully jang no namne ke mane kuso yok jabin to sajabe extra ro kita khanya khai chao ni mane advice of di ha ta ta kese ta kharo ta kisa nitu debor ma bini khai kita serious no khagla bo nang kha bisma tola dike nangjak tong fully jak kisa pore bokrogo yang yagra saido bokrogo kisa fully jak bujak mani hinsa ta bo
স্যার বুজাক মানে রক সাবই বুজাক আবহাওয়া সালাম ব্রক হ্যাঁ আমরা অকলে সায়া বড় বাজারাবো লাইথানি আনতে রব খাইন সাপা তামবাগে আবলে আছে স্যার বনে উমর এখানে বয়স রক সেন খানা এনশন নি খাই 26 ইয়ার তে নিতু নি খাই 19 বছর 19 বছর স্যার 19 ইয়ার্স বনে কামি রে সাইডে এনশন নি রামদেওয়ান তে নিতু দেবর মানে রামদেওয়ান পারা রামদেওয়ান পারা থানজান একই জায়গা না একই জায়গা না হামবাই Hamongni naithogorong tipra hawa kitingjak bofang wafang bai dangsa sungjakma kari tima tisa tei goreng nohoria jorani simino yori tipra hano mosangrei tongo tipra ha asuk naithok father haste te father ha kotoni borok rok sudu sotonjagi ma phayo Hamang naithogron tipra hawa kitingjak bufang wafang bai dangsa sungjakma kari tima tisa tei gireng nokhra jorani simino yori tripura hano mosangrei tongo tabokbo Tipra ha asuk naithok phatar hasine simi jengge phatar ha kotoni boro suduno sotonjagi phailayo nanyani bagai abo hano north tripura hangkor kanchanpur division of khobjak lajuri ade block ni chandipur adc village ni sananda kamibo tabubo tei gorong yori tongkho abo nayane bagi salbaria hasa ganani joto boro thang sogilayo ashok naithok tei gorong nayane bagai thangphai lama mungsa kaham kre tabsuk jora yakungba himino thangai sogilayo naina musung narok naina musung manam methanmani bagai tiprasa wanju jotono thanglayo tukulayo kachari waterfall naina thangnai rokni khukti sawi manka ashok naithok thaino bere khri samrike berena chanai tongthai lela thai thangphani lama tei phalnok samui rekhanke gana kinini krirok ajin se manai haini bai hase hapono koikha kasare tei goreng naina thangnai rok সানন্দা পাড়ায় যে আপনারাও দেখতে পাবেন এই যে ন্যাচারাল বিউটি যে ওয়াটারফল এই ধরনের যে ওয়াটারফল এইগুলো আমরা আমাদের আচ্ছা আপনারা আপনি কোথায় থেকে এসেছেন? আমি আনন্দবাজার থেকে এসেছি। আচ্ছা কতক্ষণ লাগছেন এখানে আসতে? এখানে আসতে ধরেন 2.5 থেকে 3 ঘন্টা লেগে গেছে। তো আপনারা কতজন এসেছেন এখানে? আমরা 6, 7, 8 এরকম এসেছি। যে ওয়াটারফলে ত্রিপুরার প্রায় এটি কাঞ্চনপুর সাব ডিভিশনের আন্ডারে পড়ে এখানে আশেপাশে যারা আছে এরা সবাই এখানে এসে এই যে সামারে এখানে এসে এরা মানে রেস্ট করতেন, এরা খুবই ভালোবাসতেন এখানে। এই কাচারিতে যারা এখনো আছে না তাদেরকে কি বলতে চাই আপনি? আমি আপনার এই চ্যানেলের মাধ্যমে বলতে চাই যে এখানে আপনারাও আছেন, তারপরে আপনারাও এসে দেখতে পারবেন কী রকমের এই যে ওয়াটারফল, আপনারাও এসে তো একদম অবাক লেগে যাবেন এই ধরনের যে ওয়াটারফল। আচ্ছা এখানে যদি টুরিস্ট প্লেস হয় মানে এই এলাকাবাসীর বা তাদের পক্ষে কী লাভ হতে পারে? এখানে যদি কোনো আমাদের স্টেট গভর্নমেন্ট এই ধরনের যে ভ্রমণ স্থান এগুলোকে যদি অনেক উন্নত করতে পারে আমাদের লাভ হবে কি, আমাদের এই যে কাছারি এইটি পরে কিন্তু অনেক রিমোট এরিয়াতে, তারপরে এখানে আসতে হলে আমরা ধরেন 5 থেকে 8 কিলোমিটার পায়ে হেঁটে আসতে হবে। এখানে কোনো যাতায়াতের কোনো রাস্তাঘাটের অবস্থা কেমন? রাস্তাঘাটের অবস্থা তো আমরা যাওয়ার সময় আপনারা দেখাতে পারবো না, কিন্তু এই যে আমরা আসার সময় অনেক কষ্ট লেগেছে। আমি বলতে চাই যে ত্রিপুরার টুরিস্ট মিনিস্টার যে প্রণজিৎ সিংহ তথা আমাদের যে সিএম স্যার বিপ্লব কুমার দেবকে বলতে চাই যে আপনারা এই যে ভ্রমণ স্থানকে উন্নত করার জন্য পদক্ষেপ নেন, আমরা সবাই উন্নত হব। এই ধরনের যে ওয়াটারফল এটি মানে কী বলতাম ত্রিপুরার সর্বপ্রথম হয়ে যাবে। এরার মধ্যে লাভ হতে পারে কি, এখানে তো আজ পর্যন্ত কোনো রাস্তাঘাট যাতায়াতের জন্য সুবিধাগুলো নেই। এখানে অনেকগুলা গ্রাম অঞ্চল আছে, এরার জন্য তো খুব মানে কী কইতাম এরার জন্য খুব রাস্তা যাতায়াতের জন্য সুবিধা হবে। তারপরে ন্যাচারাল বিউটি এটি তো আপনারা এসেই
দেখলেই মানে মনে হবেন কী ধরনের যে সুন্দর ন্যাচারাল বিউটি ফাইয়ে নাই ফেদে নাই দেব ব্রেসি ক্লার টংথमा बाइखे खाकचामा बाइखे लिंमन लिया हिया फाइए नाय टंफायो जे नाया खरफो नाय फेदे कांचनपुर साब डिविजन सिङाव क्लाइ सिङाव बखे डुम्बुर काचारी ओ वाटारफल क्लासिक क्लाब लुइसि क्लारो पिकनिक चान फैलियो नायदे जेताव फाइया खंखे फाइए नाय फेदे मुकमा काचारी ब्रेमा तुरो जागा टंथाव बारि टंथमानो जत जे क्लासिक बेसिक आखे त्रे जे बदे टंथजा फुखे बेराय टंनाय रमो ए बारि टंथाव जागा गाहाम जागासै बर' इखे र उन्दै जाति दिमा जाम जामनि फाइयो र नाय फाइबो जागा न बर'ले उन्दै जातिनो साय प्राय ते जाति से जेमन चिनि त्रिपुरा टंनाय वाइसा बा ना मादन चाकमा ना जत जिनि त्रिपुरा साराव आखे नन ट्राइबल राव जत न र बेराय नाय फैयो मानखे बत गेहा टंथजा थजा गाहाम ए अच्छा बम तुई साब डिविजन सिङाव बो जागा ब कांचनपुर साब डिविजन सिङाव प्लासिं दङ तुई चंदीपुर मा एडिसि ब्लिज दे चंदीपुर के एडिसि विलेज नो अच्छा बुक्ति ब्लक सिङाव बो के चिनि लालजुरी ब्लक नि आन्दार नमाय सिं दङ अच्छा इनखे तो जे फैया खमा रो आबो फैया खमा बो काचारी जागाव बो वाटारफल के आबो फैया खमा ब्रानो वाबो फैया खंले रनो नुक मा सानचों रवाय जे फैया खरनो सानचोमखे जतन काबावो बदे काचारी डुम्बुर बेराये फाइनाय फेमा पान्द मानखे र बारि जे सिखला टंनाय राव आखे त्रे जत खग्रा राव जवाइ राव फनो बेराय नेले फेमिखे हमनाय मानखे बो बारि टंथाव जागा कामसै बेराय तुमा मो ए मनखे पिकनिक चा बदे राव चाले मामो एले बारि गाहाम जागासै हिया माचोना अच्छा बो काचारी हिया नामनि नुंग सिमो इमसा बसिका हाला ब काचारी सिमले आंखे र चंदीपुरनि नो मये ब काचारीले जाते सं काउन्सिं दंसा फेमनो मानखे पहिला र चंदीपुर न आंफा जायाबा आंखे जे आजे फुनसिं सिमनो बर काचारी हिया दंने अच्छा तो बो काचारी यहाँ वाटरफल बरो जदि से टूरिस्ट प्लेस उमेखे लुगरने हाम कराइ बो एमसा जरावना इनखे नुं बर्तमान सरकार मा सानचों जदि सेरो जागाव टूरिस्ट प्लेस आंखे बारि र चिनि चंदीपुर गौसभानि जतसु ताकुमखौ बंसराव जतन खाबा जाय खुसि नाय मानखे सरकार जदि सेरो ताव चिनि जुट सरकार बो आईपीएफटी बाय जे बीजेपी सरकाराव ब्राव जदि से खाकसांमा एखे बर जागाव टंथजा थकेते टूरिस्ट प्लेस बानाय था आंखे चिमबावखौ बारि खाकसांमा ननाय आंखे टंथमन दिन ननाय आबो जदि ब्रांखे आंखे आसाखियो ब्रावखौ बदे रनो नायथाव जागा बा ब्रांखौ मयदे नाय टंफायो सरकाराव फनो आरो इनखौ तावला सिङा बम्ब ए महा खेमक्रो आरो इनखौ आसाखियो बिसकां नले खेनाय हिया जदि से ब्रां र टूरिस्ट प्लेस खेहा आंखे चिनि बर चंदीपुरनि बारि खाकसामा अंनाय आमोनखे टंथामा नंनाय अच्छा लामा रोले ब्रें तो बो चंदीपुर हे म इनखे कांचनपुर बेलेम सा हाकचाल इनखे कांचनपुर एखे बो चिनि बो डुम्बुर काचारी जे तुम 12-13 किलोमीटर ले अंनाय मनिम सिंखे लामा के ताव नां फनो लामा तो सिनाय फाइतो हाबा के लामा तो एकदम चाया चिनि बर तावदे वातेसि जनके बारिनो कस्त लायो थां बाजार थांनाय माइल फाइनाय फ मानखे लामा एकदम चाया निन मुलेक माफिखे आइ मुखे फिरोज कुमारिया ने नोरो पारामरो नंहालेना ए र पारानो बिरमनि पारान अच्छा तिनी ओले रो वाटरफल फाइनाय फेनि देतो ए तिनी के ब चिनि ला पारो ब्रे पारो के स्कां कंपनो फाइते जुबिनो फाइते तो सा फनो चया र फाइनेले आरो इनखौ तिनी फांखौ र त्रे आइ पारो फाइयो म ए फाइमी इनखे बारि खाकसामा तो केस कांसकाले सरकार रोले रो फाइदे ने फेहा इनखे आइ मतेले फाइमी ले खावार फांखौ देवे खले फाइमो र क्लिनिक खौ फाइने दिमरले इनखे सालबोय नरो ब्रैसि क्लासिक क्लारो पिकनिक चाहे टंफायो बेरायनाय थयो जाति जुदा राव फायनाय थयो जेता अब फाया खंखे फायनाय थेदि एखे ताइखौ ताखु फ्रोहा साथाव ब
baluha dumbur kachari mo jaga bo kanchanpur sub division singo klai singo baluha bo kachari he mungthangmo arbo ta on jarawo sorkari nuhite wala mohabo layako initiative layako abon bo ebong sawo bono tourist place doding maike ro Chondipur gausaba tongnai ke bigra krui chuya chayaro phono sale hampan dawnai ari he bungsawo ke lama jodi pakhe gari gura phono je gari thocane phono thocamainai tourist place jodi thake ke ro security ro phon nang thanai abodi ke tre dugan phuru ri thamayo Kobunu phasing sananda kamne chokdire Shasti Ram Riang Shaka Taburi Hapang o Kasare Ti Gremnov Kahamke Thangphai Lamas Namerike Brena Chanai Malkhong Thangphani Sep Gre Sep Rke Tebo Chanai Bororo Phayane Te Berakhe Thais Namerike Tebo Borok Kuthmai Hene Shaka Abno Kare Tam Ru Jinjau Tong o Amsa Yo Shawik Naraka Kami Amsa ni Okla Chakraro Chungke Kasari Parani Mane Sananda Parani Bru Umana to ke boro to mane chung timpri ka ha to mose a chuk soa to na phi apak soa to na phi ta chung asu chini jormo bhumi stan se bo sananda para ke apan muno sananda ke boro chung asu khie mane tui tho khie to mose kono opolokho ung to kausi chu khu durgoti klai to monche raman bo epo mane তিনি নানা রকম অসুবিধার মানে কোনো বো সরকার খেয়ান কইয়া খেলে খেলো আর অপলক্ষ খেয়া হিমি কইয়া আর মানে বাউমা মারে বা কাঁচা ফট খেলে খেমাইয়ান বলে আস্তা যিনি বড় এলাকার পা পূজা খেমছি সানন্দ গ্রহানিয়া ফুল চন্দিপুর খেয়েও কাঞ্চনসর আম খেয়েও যতনি খেয়ে hinke aboro bruk tar chakma jotto jati no phaiye khephayu kau খেফাইও মানে সানন্দ পারানি নো আইনি মুখে ষষ্ঠীরাম parani chudri আইনি কারবারি কেবো নরিত্র আইনি মুখে আঁকে পড়লে পুয়ো মেন্দার তা সাফাই মাসে 15 বছর বাইছে মেন্দার সিয়ে 15 বছর তাহা আবো যখন আইপিটি দেই এই জুন থেকে আমপো মামাই হাসতা ওকে আপাতত আনে member lang fian mento hinke abole ke maparti ni ko nung vice chairman tongphi apo ke anchi congress to acha hinke chunu na angte thya kau sonai ja mai sa nei chudri parani hogra chunim khudin lekhna pai hamane ba hinke bo je nangni je bo kachari te yo chung khnawo bangma juai rau pho sal phaima se bru choya kharo songnoi songtham ke phai aro picnic cha phayo puja sta ke phayo hye chung khrawo hinke abo mahi sa nai nung chairman nong phuni jorawo le bukti di ma samung no rai sai nung bera nang mo rau le tongphi abo no je tren dai thom chang ke turi lok ding ke tang te man ba ye ba beng puja sta ke phaine ro hok thu cha thu chue tong thai cha thai bon ba pandawo ba ke bola man subidan ba pandawo ni jorawo phono nung bukti ding ke diman khenang mo to abo sa sakhari bani sungle diman khemole বহুত সমস্যা খেলে খেমছে আবসে উব থানায় বিদু প্রেজেন্ট সে বড় সাইবো খেখাও না সে বড় তরি খেত মায়ে বহুত ইয়ার খেমছে acha আবসে তিনলা সিও কোন পাত্তা কই মে কি ওই পিক কাফায়া একটা দ্রগস্ত ফ চুরি লাই পায়া র মিত্র দিও যে ফ বল আমা ফ চুলে নাইদি হিমবড় জরাও সে ফাইছে বা গাড়ি মা কাও সুদার হা অসুবিধা না গাড়ি উমাই গাড়ি সে হিয়াবো রবে রামা তেমি acha সময় আখিয়ে বড় হেবে আগে আইন পালাত নমাইয়া আবাক দঙ্গল খুনি নো সখাইছে acha বড় চু প্ল্যান লামা খিত মামি বড় তুই ক্রাইমি আবো আইনি নো হাথাই দেখিয়ে ব্রাং আবর পলে দিকে থেয়ে আবর পাই খেয়ে আইন থিয়ে হাও তুই নো খেয়ে লু সাফিয়ে জমে সাফাইকে তেত মাইয়ে একজন চাকমাই দুসানামো আবো কোনো পাত্তা করিকা মলামান বাপা পাত্তা করিকা মনে চিনলে সংবাদিক নাইয়ে ছায়াকে থাইয়াকে চুলে মাইনে আইন ফসে মা তুহা আমো ও আবো তরিস খেত মাফো বার বাং তুমলো তরিস খেয়ে খেমাই সিংকে এরকম বিরাট সুদানায় তা ফলা সিংহে দিনে চাকমা চাউলে তাল হালি দিল্লি মিয়ালি চলি জন আকাও আদা খেবো দিনে কাছে প্লেপে জানা আদাবো হরং জানা না দেবো সমন ফাইনে ফাইয়া যাবো বেটা তল চাকমা ফাইনে ফাইয়া যাবো আদম
আনন্দ বাজার ফাইনে ফাইও তুমি বল আমানলে কাহাম খেমে খে সামহিয়ে দাবি খেলে খেতুমনো লাসিয়ে বে PWD হেন খেফো বে খেকিরে খোকে নমা তোরা কি পুয়া থানায় সৈতারি সোমবার সে তুম ছাড়বা আপো অ্যাপ্লিকেশন পড়ি হ্যাঁ তুম কাছারিও সব সময় কে পিকনিক জানি হিসাগর আমাকে বল আমা ফবার খে অসুবিধা নহা এবং সে তুম বল আমানো PWD খে খেত না পঞ্চলে বো এমনি এমনি খেমো বেলে তুলে মহাফত নাইরা দিকে লামার অবস্থা খারাপ তো আবার অফ সারু হাক বস এরি নাই দেওয়া ফসিয়া রিয়া দেওয়া ফসিয়া আদা বুকে ইঞ্জিনিয়ার সব পপলি সম্ব্রু কম কে পপলি সম্ব্রু কম সেন্সি কো আরলে দিল্লি সেব্রু সে চয়া আবম তাইনো সব সময় বেন থাংনায়ু ফায়ু থাউটা ফায়ু আনন্দ ন বেলেং তোহা নাই থমানো থমাও তারতে সাদে মেকে তরিস খেমেকে কেত্রে আনন্দ ফুটি মান সামু ব্লক বাংমানো কে 11টা পারানসিন তোম বাপ abono তুলে বল আমামে নাই আবো তরিস খেমে নাই যতত্রে উন্নতি মানে না কেবল আমামে খেসে চিনে উন্নতি চানে নয় তিনি ব্যবসা বাণিজ্য খেমেয়া acha 뭐 자포 제포인 뭐 아니 가리 셋 바이모세 로세 비노 제로 thangphai lama belai hamya chugya kare amchai banian phajingti brene chugya o amchai haini bai kokthumi bisingti hapang nugui tumung borno thangphai ni lama barene lama sepsa rkhang ke manchinai hamchinai hine shalai tongkha amchani okra chakraro Bakshaba bisi basi, bakshaba bisi briji, bakshaba bisi thamsi romi banya khaimani ulofano, bakani shramzak hati shar slamzangni yaglo banya khainaruni tabu phono kapal chungyakho patimon koila shoni gurnogar hatiwa. Bakshaba bisi basi, bakshaba bisi briji, bakshaba bisi thamsi romi banya khaimani ulofano, bakani shramzak hati shar slamzangni yaglo banya khainaruni tabu phono kapal chungyakho patimon koila shoni gurnogar hatiwa. Ababo police officer ni hawanok buskangono gurnogar hati abono tino hati banya khainaruni bisingo tungplalai bani nukjakha banya khainarok dorbanogor thangaibo khorang tisaka koila shahorni gurnogar block ni bisingo tongnai gurnogar gram panchayat amsayo gurnogar hati asogo hatibo banya khainarok khorok sarani slaifono banya khayo phiaba borok joto falno kamke sramjagya eba nokhano nukhung khlaise banya khlaima tonglayo tamuni hinba khungsa falnok phono kri sramjak jora kolok romboi banya khlainani bagai gurnogar hati banya khainaroni shal kolok romino kaisano shanmung bisi kolok romboi banya khlainani bagai falnok shnamridi hinai o shanmutui wairewai gurnogar block ni video te gurnogar gram panchayat ni tangfangrani thane simung blaite deputation rijakmane shal kolok romboi joba khlaijak phono 2012 bisiwak কৈলাসর বখাকতে নাইকলানি বখাকতে গুরনগর হাতিনি যত বানিয়ে খাইনিরনো নোটিস রিজাকমানি শালকিসা জরনে বাগৈ হাতিনি কুতুলনানি বাগৈ তামুনি হিনবা সামং চেংনা নাঙ্গো পাকান সেট সামনানি হিংকাকে হাবাংনি বখাকতে নোটিস রিমানি উলো বানিয়ে খাইনির কবুনি থায়ত বানিয়ে খাইনানি বাগৈ সেউই থাংমানি সামং ব চেংজাকা 2018 বিশিও হাস্তেও কতাল হাবাং খামানি ইয়াগলো 2019 বিশিও গুরনগর গ্রাম পঞ্চায়েত বিজেপি বদনি ইয়াগো ফান ফাইমানি বিজেপি পঞ্চায়েত আসংমানি উলো ন নগর গ্রাম পঞ্চায়েতনি বখাকতে রাইরা চেতিকে গজাম বানিয়া খাইনারনো বানিয়া খাইনানি সেব্রিজাগলিয়া কতাল লংনসি থাইরিজাকসিও ইয়াগলো আমসনি লোকরক তে বানিয়া খাইনারক তামসাকা নাইরাদে শুরু হয় ওই দিন থেকে মোটামুটি কতদিন ধরে ধরেন 51 বছর 1969 ইংরাজি থেকে 51 বছর ধরে ব্যবসা করেন হ্যাঁ ব্যবসা করি তো এখন যে এই যে সরকার শেড বানাইছে আপনাদেরকে শেড দিছে না তো আপনি কি চাইতেছেন আমি চাইতেছি আমি দেখেন সাধারণ এই ব্যবসা করিয়া বই মুড়ি চিরা এই ব্যবসা করি আমি চলতেছি আমার একটা শেয়ার দিলে আমি অনেক উপকৃত হইত কিন্তু প্রধান মহাশয়ের হাতেই ধরিয়া আমি অনুরোধ করছি যে আমার একটা কথা দেওয়া হোক উনি কইছে যে ওনার কথা দেওয়া হোক আমরা যে 80 জন ব্যবসায়ী ছিলাম এর মধ্যে কিছু ব্যবসায়ী বিটা পাইছে আমরা 10 থেকে 15 জন আমরা পাইছি না এই যে তারা কিছু বিটা যারা পাইছে এরা সব এই বাজারের ব্যবসায়ী না অন্য নতুন কিছু নাম ঢুকাইয়া ওনাকে দেওয়া হচ্ছে এরা কি বইটা কত মানে বাইরে থেকে এসেছে বাইরে থেকে এসেছে তো মানে যারা স্থায়ী ব্যবসায়ী তাদের দেওয়া হয়েছে না স্থায়ী ব্যবসায়ী তাদের দেওয়া হয়েছে না এই ব্যবসায়ীর মধ্যে আমরা যে যারা আছি তো এই ব্যাপারে আপনারা পঞ্চায়েত প্রধান বা কারোর সাথে যোগাযোগ করছেন পঞ্চায়েত প্রধান দ্বারা গিয়েছিলাম পঞ্চায়েত প্রধান বলছে যে এটা আমাদের বাজার আমি সিলেকশন করবো কারে দেবো না দেবো এই বলে আমাকে জানায়
তো আমি আপনারা এই বাজারের ব্যবসা আমি 30 বছর ধরে এই বাজারের ব্যবসা করি। আমার বয়স 44। আপনারা কি চাইতেছেন এখন? চাইতেছি যে তারা বাজার বন্ধ করছে, বাজারটা আমরা তো জানছি না বাজারটা যে বন্ধ করছে, আমরা তো জানতে পারি। আমরা যখন জানলাম যে আমরা বিটা পাই নাই, এরপর আমরা কী করবো, আমরা দৌড়াদৌড়ি করছি, অনেক কিছু করছি, করার পরে আমরা কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছি, কেস করছি, উকিলের পরামর্শ করিয়া কেসে তারা সময় চাইছে, 1 মাসের সময় চাইছে, 1 মাসের ভিতরে তারা জবাব দেব। যে আমার বাবা আজকে দীর্ঘ 35 থেকে 36 বছর থেকে এই বাজারে ব্যবসা করতেছে। যখন বাজারটা এখান থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়, অস্থায়ীভাবে ওই নিচে বাজার দেওয়া হয়, তখনও আমরা একটা ঘর দেওয়া হয়েছে। তখন থেকে আমরা ব্যবসা চালিয়েই যাচ্ছি, আগেও করছি, এখনও আছে, ওইভাবে চলছে। আমরা ইদানিং যখন শেডটা বন্টন করা হয়, ওই শেডের প্রথম লিস্টের মধ্যেই আমরা নাম নাই। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম তারা যে কেন থেকে আমরা আজকে এত বছর থেকে আমরা ব্যবসা করতেছি, বাজারের শুরুর থেকেই আমরা ব্যবসা, আমরা রানিং ব্যবসাটাকে কেন লাগে বন্ধ করে দিতেছি, আমরা কীভাবে চলবো, এই ব্যবসার মাধ্যমে আমরা ঘর সংসার চলে, পেট চলে, আমরা কেন লাগে আমরা বঞ্চিত করা হয়। তখন তারা কইতেছে যে আমরা বাজার আমরা কীভাবে বন্টন করবো এটা আমরা জানি, আমরা যারা মনে হইতেছে তারা রেডি হয়ে যাবে। আজকে যে দীর্ঘ এত বছর থেকে আমরা এখানে ব্যবসা করতেছি, মানে ওইটার কোনো ভূমিকা রইল না এখানে। আমরা তো আমরা অনুরোধ যেটাই আমরা গড় দেওয়া হোক, সুষ্ঠুভাবে বাজার বন্টন করা হোক, যা হয়েছে এটা ন্যায় হয়েছে না, এটা অন্যায়ভাবে দেওয়া হয়েছে। দীর্ঘদিন থেকে যারা ব্যবসা করতেছে তারা দোকান দেওয়া হয়েছে না, আর যারা নামই আসিল না এই বাজারে ব্যবসা করার লেগিয়া, তারার নাম ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। এটা তো অন্যায় হইল। আপনি একজন মানে এই এলাকার মানুষ বা এই এলাকা মানে এই বাজারে ব্যবসায়ী হিসেবে মানে ব্যবসায়ী হিসেবে মানে আপনি কি বক্তব্য থাকবো বা আপনি কি চাইতেছেন? আমি চাইতেছি যে আমরা যতজন ব্যবসায়ী আছি সবার মধ্যে সঠিকভাবে বন্টন হোক, ন্যায়ভাবে বন্টন হোক। আমরা ব্যবসা করতাম এই বাজারে, খাইয়ে বেঁচে যেতাম। অনেক দিন যাবত আমি এই বাজারে ব্যবসা করছি। যখন 2012 ইংরেজিতে সরকার বা পঞ্চায়েত তরফ থেকে যে নোটিশ দেওয়া হয়, এই নোটিশে আমাদের ঘর ছিল, আমাদের কাছে সবাই কাছে নোটিশ পৌঁছেছে। এই অনুযায়ী আমরা যে যেখানে পারি সেখানে গিয়ে ব্যবসা করতে আছি। আমি এদিকে জায়গা না পেয়ে মসজিদের সামনে গিয়ে এখানে ব্যবসা করছি। কিন্তু বর্তমানে যে বাজার স্টল শেড বানানো হয়েছে, এই স্টলের শেডের মধ্যে আমাদের নাম নেই, কিন্তু আমাদের কাছে নোটিশ আছে। হ্যাঁ, এসডিএম সাহেব আমাদের নোটিশ দিয়েছে, নোটিশ দিয়ে ঘর ভাঙার টাকা পর্যন্ত দিয়েছে, আমরা ঘর ভাঙিয়ে নিয়ে গিয়েছি, কিন্তু আমাদের বর্তমানে কোনো নাম নেই। ওনাদেরকে জিজ্ঞাসা করলে কই আমার বাজার, আমি কাকে দিব না দিব, তুমি কোন দিনের ব্যবসায়ী, তোমরা করতে গিয়ে আইলাই, এই সমস্ত কথা। আমরা এই সমস্ত কথা বলার পরে যখন আমরা কোনো সুযোগ সুবিধা না পেয়ে আইনের দ্বারস্থ হয়েছি। আইন যা করবে আমরা তাই মাথা পেতে নেব, আইনকে আমরা সম্মান করি। ব্যবসা বন্ধ নাই, অথচ আমাদের নাম নাই। আমি কয়েকজন লোক আমি বনিয়ে গেছি, কইলাম কিতা ব্যাপার বুঝলাম না, কোন ইস্যুতে আমাদেরকে এখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, কীভাবে সরিয়ে দেওয়া হলো আমি বুঝলাম না। তখন আমরা পঞ্চায়েতের কাছে গেছি, পঞ্চায়েতের কাছে যাওয়ার পরে পঞ্চায়েত প্রধান বলছে আমাদের কাছে তো কোনো পাওয়ার নেই, আমরা কিছু করতে পারবো না, আপনারা বাজার কমিটির কাছে যান। আমরা বাজার কমিটির কাছে আসলাম, বাজার কমিটি বলছে না না আপনারা পঞ্চায়েতের কাছে যান। আবার পঞ্চায়েতের কাছে আসলাম, পঞ্চায়েত বলছে না না এটা বিডিও মহোদয় যান। বিডিও মহোদয়ের কাছে যাওয়ার পরে বিডিও মহোদয় বলছে ওটা তো আমার হাতে কিছু নেই, আপনারা বাজার কমিটির কাছে যান। ওইভাবেই আমাদেরকে ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, একটা জায়গার থেকে আরেকটা জায়গায়, আরেকটা জায়গার থেকে আরেকটা জায়গায়, কোনো মানে আমরা আশ্রয় পাচ্ছি না। তখন এই লিস্টের এগেনস্টে যখন আমরা বঞ্চিত হয়ে গেছি, তখন আমরা যখন কোনো জায়গায় আশ্রয় না পেয়ে আমরা আইনের দ্বারস্থ হতে বাধ্য হয়েছি। তেব্রাসাদফনি ববাগ্রা নখুঙ্গ নখরি জরনে সিংহ কেয়ার মতাই রেজাগি ফায়ো খারসি ববাগ্রা নখুনি মতাই হিজামহাই কেয়ার ববাগ্রা নখুনি মতাই ন খারসি মতাই খুলমা পাইমানি ইয়াগলো শালসি ব্রিনি উলো গ্রাক শালো এবা চা শালো কেয়ার মতাই রেজাগো
Tiprasad Dofani Bubagra Nukungo Nuhe Jorani Simi Kier Mutai Rizagi Payo Achol Taubo Tongko Kharchi Bubagra Nukuni Mutai Hai Kier Bubagra Nukuni Mutai No Kharchi Mutai Kulma Pai Salchi Brini Ulo Grak Shal Eba Cha Salo Kier Mutai Rizago Nuyungmawo Bubagrani Jorawo Bubagrani Nakul Mumbai Kier Mutai Klaijago Pia Hastibo Bubagrani Hapushimung Paimene Ulo Hasti Hapani Bakaktunyon Joto Rang Sebaye Kier Mutai Klaijago Aguliwo Kier Mutai Runai Unka Osai Okra Chontai Logi Tongo Galemro Sri Siti Rajara Kogoi Mia Horni Damsini Simino Jengi Rizaka Kier Mutai Rugi Kongkai Mo Dini July Tani Chitam Salmari Krak Shala Osai Okra Chontani Yaktunyo Hayung Hani Hamkani Bagi Bubagra Boshoni Kier Mutai Jengi Rizaka Nuyung Mawo Agiwa Malmata Thari Kier Mutai Rizak Pano Takalai 2020 Bishubo Tokti by Shimino Kier Mutai Bokshama Nukshaka Nuyung Mawo Kier Mutai Rajago Saljatai Horni Romoi Kierni Sakang Kongkai Rajago Nuyungma Amsayo Agiwa Bubagrani Jorabo Aguli Kitningino Kongkai Japuno Tabu Nuyungma Arijorate Simino Kongkai Jama Nuzago Mutai Rajagi Tomoni Jorabo Kebo Habi Maya Kebo Onkuri Maya Nuyungmani Hamesani Yagni Katinane Bagi Kier Mutai Rajago Kier Mutai Rathaniwo Shema Kaham Hameno Nashiguno Hane Lokuroni Panechane Kaham Hamya Nashigjago Hani Bagino Hunjago Kier Mutai Shajung Sakashini Mutaya Abo Lukuroni Kaham Hameni Tong Kaham Shak Kahamni Hani Hamgrani Mutai Kier Puja lagi Bubagrani Moroni Simino Simino Sini Amsai Hamkrai Kami Hamkrai Luku Hamkrai Contoh Hastini Lukurongnya Hamkrai Bagi Kier Puja Kelajari Kier Puja Contoh Mai Mana nih itu Nujai Luku Hamkrai Bidono Bagi Jai Contoh Tong Kesang Tong Mana Bagi Kier Puja Contoh Suri lagi Apa hanya Dini Bahaya Kier Puja Yang Zaki Tunggu Azbar ini Kaisha Hari Hazak Singgo Saya Kier di Raja ni Bisingkei, hari Bisinggo, Kier Puja Jepro, umat Umpur ni Jimi, Pai Sak Zoror Kier Bahabu Bumanya, Nongkri Bumanya. Abu ni bagino, umum Kier Razbari Bisinggo, Sak Belzak, Rai Sak Hajak, Kalajak, Abu Hairokba, Sak Diri Abu Haiburi, Tonggo Hakaporno, Kier di hari ni Padraton. Rai Jen Nangman ni Kiero Jen, Tairunai Otoba, Zara Kiero Jen Sak Kangai Abu Haibormo Kakek, Kier Jangan Disekana Shinobi Narzak. Abun bagino semutimi orang Razbari Otopanya, Senor Nopulunai Shino Kier Puja Bahai Bagian Zagi Tong Tei, Agini Raja Bajabuni Raja Boba Hai Pilai Muntong, Puja Agini Raja Tuti Zagi Tong Tei, Bahkir Zagi Tong Abun Nisir Silajai. Tegi Seko Kubur Man Senubi Matkaro, Gebang Ma Bishiro Muno, Kier Puja No, Moli Ewa Pun Noktani Tupe Zagi Kiaba, Taklai Abo Nuklia, Taklai Tokti Bai Zaman Nubi Tombo, Abu Tam di Bagai Kasen, Normal Serai Jaga Ras Maharaj Sontai Bai Kok Saudi Jaga Punungai, Normal Tong ni. Borok sabuk mosalayai sago kaya maya hai rok solayai kebang ma makhang rogo disumur solayai
borok mosawi tonglayo tai durhoya jau hunoi motai hamyar khlai tonglayo saiman ka borok tamni baga bo khlai male jahate rajbari bisingo kono motai hamyar bo kita manke kono kango kosom sili tang tong khaba abo hangkai ko maranga suija kata mane but sajo kata ko ganorak o bisingo motai hamyar ko klayam tija motai hamyar khlai kata ko jahate rajbari o kaham gorong tong manung teng kaham gorong nani gangkai o motai ri kale men bisin tei o jagani motai hamyar khada kharno sa ma thanai bo ma thananya norni khorong khame ma khali khali sigri tongo pujari tongo ko hangkrai hamna bagri tongo ko bor tongo ma haja motai hamyar bara asu sanai bo ma kharnanya ge rajbari hamkrai tongmani bisi brum no to puja khai pheyuna engke taklayo je sungnugui man khanorok bundok tan man nuklia ba bolir man nukman niya engke tokti be baro khana engka batam ni bagin kha kya sadya ba obongkha oi je beramphani bairing kha mungsa engke kono jaga thangmaya yaksi yagra okor nokhromi engke biddes goti nang tong khongke jotum goti obo tokti be bolium kha acha ganarok no amani je amana yo hai ma sama acha ngel kahamni bagin nor khlai jong dana ganar asa samung kahamni bai khlai jong joto Tripurani joto Tripura basi ba Tripurani lukuroni bai kahamni samung khai jong gangka norno sarkar ba bahai chuba sorori jong sonkai to ko tang khai khorosna no ko ar kisa khai man to ngam manjor kuda kulok sengkulu ya ngete mana musung bas nam tirok da na ganor sarkar tam sana musung sonkai to pura ko sogi tesarang kabang khlai sing ko na musung jahate kulok mana mote engka age bolibong thung yang bisi taklai ya pham khalinga engka tam bung tam kha an bung khai sojindro debram tam poto tong nang angka podrai raja acha pudrai raja na engka nona bele bele kana hambai totona hambai jo Khazani okra chakra taku ku phayung hanok song Srangchati TV channel ni bagai panda songjana nai tongo rusapna musana kereng koklok koktang sana kereng omohai channel rokmoti tamung keboni cherai rusapna musana koklok koktang sana kereng tongke Srangchati TV channel bai mangjuna bagai koi horo sung channel rokmoti panda lainai Chini Nikuma Advisor Somuni nearby Cosmopolitan Club Koktuk number 91382305689 eba 9366560798 Koktuk number by Karna Bagri Koihoro Jerong instance khane bagai wana ja boro thangnai sabne thangnai sabro sike kaham bidi man eba jora kre haban na go thangla chuklai palai thane bagai boro me bagai brina kaham koktuma te kaham sheptongo nini ani sapa no ari gono nogo tokto te haban nogo tokto te eba je propana structure jora kare oi instance khlai manai a new India Insurance Company Limited a co-op of India undertaking ni lamadai abo kaisa haba bai boshi na insurance company oro joto marku eba car motorcycle shafduk eba health personal accident fire accident umarongo insurance claim manai hani bagi norok tapi dodoro grungdi oni kumawa A new India Insurance Company Limited, a co-op of undertaking, Noyantara de Burma, agent code AG 00114965, Shubari Bagar, Krishnagar, Agartala, West Tripura, PIN 799001, Kokduk number 85751030/82580375592, email number deburmanayantara@gmail.com
Jerung nangkuman insurance tabu kerja ya rotongko borok takti kelai oni ke mau kerengin mano tam ne hanba bufro tam ropa dui thang ke bo shirigya hani bai jora tong chane bajane shak to te mal ko motorcycle akoroni insurance kelai yardi kaham jadi kaham tongdi Northeast hani jotoni slai jamung kothok mui Mongolian rong jamung berma keri mui thokya mui motomya mui thokna hingke berma kaham nanango Tripura sarokni jamung mui sungthani berma sampurno nango omahai kothok berma tabuk norok chawai manano aguli tongnai rok nogo tongina berma bai manano kokto kaisa baino nogo sokayano Kukuruk kaham ke Tripura bai jai ke naikolis namjak berma kaham aguli tonglai rokni bagai hambai group Mongolian bosong Tripura ni bagai omahai berma kaham snamoi tongo paket tei nangi sabai manthoko kaham kukuruk berma 150 gram 600 gram 1 kg tebo kaham ke sawai mana ke tei berma kaham chana bagai Dini Simino Kering City Chini Koktuk number 6009082359 Chini Nikuma Hambai Group Chakma Adam Complex 3rd floor Chanmari Agartala West Tripura India pin number 799006 Koglo koktang kotma busha scenario ni bagi kaisa kaham koktuma tubi phekya sramjati kobro koktuma channel hasiba kabangma kogro koglo koktang kotma busha sine grung tongo baksa suikarna sepmanka baksa suikarna sepma ro tongo borni bagino sramjati kobro koktuma channel kaisa sep tubi tongo juda khlaiye Sramjati kobro koktuma channel ne pisingte hatibo wasa khlai juda koklo koktang kotma basa sri ro ni shimuro no thumui poribo shawi khorang ba awai khlai jangnai Sramjati kobro koktuma channel ni TV YouTube te Facebook te Haini bai jero koglo koktang kotma busha ro no Sramjati koktuma channel lo koglo koktang kotma busha porimu patane pisingte awai khanya musung jago borok Sramjati koktuma channel ni koktuk eba WhatsApp number bai kerenggai mano jero sumu honai borok borongni simuni logi nikuma contact number mangpili eba photo horke beleno chanai tamni hanba abo Sramjati kobro koktuma channel ni thanibo khatijak tongnai sabo busuk kaham tei kaibusuk simung horka hatibo waisa koklo koktang kotma busa khorang bai shawi khna rajangnai jotune slai nangung mane kokhe hatibo waisa koklo koktang kotma busa pormung pandago jerok simung hornai borone bage Sramjati kobro koktuma channel shokat yapharnai tei bisi khonai jeroni simung kubang horka tei kaham simung horka abdi roma sai sai bisi bo waisa shokat rajangnai Abutei rono sai sai bisibo waisa shokat jangma kare bisibo waisa kobro korubai belai kare jangnai Sramjati kobro koktuma channel ni bisingtei aro shimur honai rono shimur sapogai kare jangnai hage kobro bai hamjangnai khurubai kereng sikringro norok leriawi dakti khlaino Sramjati kobro koktuma channel lo raja koktuk number bai kerengai norok shimur hori mankha Pathago kobro bai hayne kuchu khamplayo achukthai manthunu hnei jotono khaka hamte chiba yafaro hambai